आइए अब मैं जनाब कारी रहमतुल्लाह साहब मोहतिम मदरसा इरफानिया दारुल क़िरात बागी मऊ इम्मा इलाहाबाद से गुजारिश कर रहा हूँ कि वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, शायद कुछ लोग न जानते हों, ये मेरा मादरी इल्मी है और कारी इम्तियाज़ साहब के हुक्म पर मैं आया हूँ और इंशाअल्लाह जब तक हयात है आता रहूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मुज़ाहिरा क़िरात आलिया इरफानिया जब हुआ था 5-6 साल पहले, उसके बाद से मैंने किसी मुज़ाहिरे में शिरकत नहीं की। मेरी कुछ अपनी मजबूरियाँ, कुछ तकालीफ थी, जिसकी वजह से स्टेज पे तिलावत करना छोड़ना पड़ा और छोड़ दिया। लेकिन कारी साहब का हुक्म था तो आपके सामने चंद आयतें इंशाअल्लाह पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़ससि बिमा قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.